Hi learners, here with me, Septiana Sijabat, we're gonna be talking about past progressive or past continuous. Okay, so let's come up with the definition first. The past progressive or past continuous is a tense that indicates a continuing action or an action in progress that started in the past. Yang artinya, yang maksudnya adalah tenses ini digunakan untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau. Okay, so here's our timeline. Okay, so now we are in this point. Okay, we are in the present time. And then next, we have future. Yes, future. It means that something that hasn't done yet, yang belum terjadi, mungkin masih dalam tahap rencana, ya, ini belum terjadi. And then past that actually happened, already happened, yang sudah terjadi, ya. Jadi dari titik past sampai before now, before the present time, ini namanya masa lampau, ya, masa lampau sudah terjadi. You can take a look at the line, ya, di sini. Ini adalah past. Okay. Next, here's the adverbs of time. We have yesterday, 2 minutes ago, last month, last week, last night, a couple days ago, a few days ago, a few months ago, and then a few years ago, etc. Ya, this is commonly used, sering digunakan dan umum digunakan dalam percakapan, dalam dialog, dalam teks. Next, this is the pattern, okay? As usual, we have three kinds of sentences. The first one is affirmative sentence or positive sentence, and then next we have negative sentence, and then the third one is interrogative sentence. Okay, so the pattern atau rumusnya atau pola kalimatnya adalah seperti ini. Okay, let's take a look at the first one, positive sentence or affirmative sentence. We have subject, she, he, it, they, we, I, you, yeah, the example of subjects, and then was or were, okay. Can you remember was untuk ketiga tunggal, orang ketiga tunggal, yeah. It's like she, he, it, she was, it was, yeah, he was. But actually for I, we use was here, yeah. I was, not I were, I was, okay. And then were for they, we, and then you, yeah. They were, you were, we were, okay. And then next we have verb 1 or infinitive, ya. Kita punya nama kerennya infinitive. Mungkin kita selalu mengenalnya verb 1, verb 2, verb 3. But actually for verb 1, we call it infinitive or base form, ya. Jadi ada nama kerennya. And then karena ini sedang berlangsung di masa lampau, artinya harus verb ing, ya, harus ditambahkan ing di sini. And then plus complement, okay? Dan jangan lupa, don't forget to put a full stop at the end of the sentence. Selalu ingat untuk kalimat positif, kalimat negatif itu selalu diakhiri dengan tanda titik. Jangan pernah melupakan titiknya, ya. Karena kalau titiknya dilupakan artinya kalimatnya belum selesai. Kalimatnya belum selesai. Ya. Okay. Next, for negative sentence, we have subject, ya. As usual, we have they, we, I, you, she, he, it, okay. And then plus was or were, it depends on the subject. Semuanya tergantung dengan subjeknya. Ingat, was itu untuk siapa dan were itu untuk siapa. Pilih salah satu dan jangan keduanya. Tidak boleh dua-duanya. Namanya serakah kalau dua-duanya, ya. Oke, and then plus not. Karena ini negatif, yang mengindikasikan ini negatif adalah not, ya. Jadi jangan ketinggalan not-nya. And then plus verb 1, and then infinitive, or infinitive, and then plus ing, and then plus complement, and don't forget to put a full stop at the end of the sentence. Okay,
Next, the last one, we have the pattern for interrogative sentences, ya. Kalau untuk positif dan negatifnya subjek selalu di depan, berbeda dengan yang interrogatif. Yang interrogatif yang di depan adalah to be-nya atau kata kerja bantunya, ya. Was or were. Can you choose one? Please don't use both of them. Jangan gunakan dua-duanya, pilih salah satu. And then back to the point, our point that it depends on the subject. Itu semua tergantung sama subjeknya. Ya, okay. And then after was or were, we have subject, and then plus verb one or infinitive, and then plus ing, and then plus complement. Complement ini keterangan. It can be adverb of time or adverb of place, ya. Jadi complement ini keterangan. Okay. And don't forget, since this is interrogative sentences, don't forget to put question marks at the end of the sentence. Jangan lupa, karena ini interrogatif, kalimat tanya, di akhir kalimat harus ada tanda tanyanya. Okay. Next, this is the example. Okay, let's take a look at number 1. She was reading a book at 7 o'clock. And then number 2, she was not reading a book at 7 o'clock. And then the last one, was she reading a book at 7 o'clock? So these are the examples of past progressive or past continuous. Okay, so next, let us see. This is affirmative or positive sentence. Yeah, she was reading a book at 7 o'clock. She as a subject, was as a to be here, and then reading as the verb ing, a book as an object, and then at 7 o'clock as a complement. Dia sedang membaca buku jam 7 pagi, ya. Next, we have negative sentence. She was not reading a book at 7 o'clock. She as a subject was not as a to be with not that represents the negative sentence, and then reading as the verb ing, and then a book as an object, and then at 7 o'clock as a complement. Okay, so this one, the interrogative sentence. Was she reading a book at 7 o'clock? Apakah dia sedang membaca buku pada jam 7 tepat? Apakah dia sedang membaca buku? Nah, was here, it means apakah. Dalam bahasa Indonesia itu apakah, ya. Was as a to be, and then she as a subject, reading as the verb ing, and then a book as an object, and then at 7 o'clock as a complement. Okay, so the use of when, while in sentences. Okay, when and while are conjunction in the sentences. Ini adalah konjungsi atau penyambung kalimat, penghubung dua kalimat, ya, dua kalimat menjadi satu. Okay, let's go to when first. Take a look at the pictures. On the left side, he was studying math, and on the right side, his sister knocked the door. Oke, ini ada dua gambar. Yang satu menyatakan sedang belajar matematika, dan yang satunya menyatakan dia mengetuk pintu, ya. Oke, kalau dilihat dari kalimatnya, ini adalah past progressive or past continuous, and then yang sebelah kanan ini adalah simple past, ya. Gampang untuk melihat apakah ini simple past atau past progressive bisa dilihat dari verbnya, karena past progressive or past continuous verbnya itu selalu ing dan ada to be di depan verbnya. Sementara untuk simple past dia tidak ada ing, tidak ada verb ing, dan tidak menggunakan to be di kalimatnya, ya. Jadi sampai sini bisa dimengerti untuk perbedaan antara simple past and then past progressive or past continuous. Oke. Bagaimana dua kalimat ini, two clauses, ya, becomes one? Gimana caranya membuat dua peristiwa ini menjadi satu kalimat menggunakan konjungsi when, ya? Oke.
So let's take a look at the question. What was he doing when his sister knocked the door? Apa yang sedang dia lakukan ketika kakaknya, mbaknya mengetuk pintu, ya? Okay. He was studying math when his sister knocked the door. He was studying math when his sister knocked the door. Dia sedang belajar matematika ketika kakaknya atau mbaknya atau saudarinya mengetuk pintu. Jadi di sini ada dua kalimat, yang satu kalimatnya sedang dalam proses, on progress or ongoing activity, and then the second one another clause, ya. Anak kalimat lainnya ini menyatakan aktivitas yang hadir untuk interrupt main activity-nya. Jadi ini ada dua aktivitas, yang satu butuh proses panjang, yang satu hanya untuk interrupt, hanya untuk sekali lewat aja. Jadi tidak ada proses di dalamnya. Begitu. Nah, kalau dari pola kalimat begini, jadi sudah jelas ketika menggunakan when as a conjunction here, after when, kalimat yang berikutnya ini harus dalam bentuk past tense, simple past, harus dalam bentuk simple past. Jadi main clause-nya, kalimat utamanya ini yang di depan ini, ya. Jadi diingat-ingat aja, kalau memang ada when, after when, it becomes simple past sentences, okay? Next, while. Nah, let's take a look at the pictures. The left one, ya, my mother was cooking, and then the right one, I was listening to music, ya. There are two activity, dan ini aktivitas yang berbeda, sangat berbeda. Ya, yang satu ibunya sedang memasak, yang satu saya sedang mendengarkan musik. Remember, we use while as a conjunction here. Okay. So here, what were we doing yesterday morning? Apa yang sedang kami lakukan kemarin pagi? Nah, kita punya dua kalimat di sini, bisa jadi dua kalimat, ya. Let's take a look at the first sentence. I was listening to music while my mother was cooking. Ya, saya sedang mendengarkan musik sementara mama saya sedang masak. Nah, di sini perlu dilihat, ini dua kalimat berbeda, aktivitas berbeda, tapi terjadi di waktu yang bersamaan, yaitu di masa lampau, terjadinya bersamaan, ya. Jadi kita menggunakan while di sini. Nah, kita lihat kalimat berikutnya. Boleh nggak while-nya diletakkan di depan? Yes, feel free, ya, bebas, nggak apa-apa. Tapi perlu diingat, ketika while di depan kalimat, jangan lupa memisahkan ke kalimat berikutnya dengan koma. Put a comma here, ya, ada tanda komanya, karena ini memisahkan dua kalimat ini. Oke, while my mother was cooking, I was listening to music. Jadi ketika menggunakan while, itu sudah pasti menggunakan past progressive, harus ada to be dan verb ing-nya. Jadi jangan dihilangkan, ya. Nah, untuk seperti ini, keduanya karena memang berlangsung bersamaan di masa lampau, keduanya menggunakan verb ing. Okay, so that's it. Thank you so much for watching my video. I hope you can get something from my video, and then stay happy, stay learning, and then stay healthy.